Živite u Švedskoj ili uskoro dolazite tu? Jeste li znali da samo par koraka dalje možete proći puno jeftinije? Ostanite sa nama da vidite o čemu se radi. Uspoređivat ćemo 53 proizvoda u 5 supermarketa. Usporedit ćemo isključivo najjeftinije proizvode u supermarketima i nećemo pričati o čistoći, osoblju, niti kvaliteti proizvoda. Ovim video ćemo vama pomoći da uštedite vrijeme i još bitnije, novac. Ako vidite da se proizvod ne podudara sa cijenom onom o kojoj govorim, to znači da sam zaokružio cijenu na 1 kg ili 1 litru da bi se lakše izračunalo. Pri kraju videa ćemo saznati koji od ovih marketa je najjeftiniji, koliko novca zapravo možete uštedjeti. Idemo redom. 1 kila pilećih prsa je u Kupu 139 kruna, u ICI 149 kruna, u Willys 100 kruna, u City Grossu 139 kruna i u Lidlu 120 kruna. Cijela kokica je u Kupu 42 krune, u ICI je nisam našao, u Willysu je 37,50, u City Grossu je 41 krunu i u Lidlu je 37 kruna. Miješano mljeveno meso 1 kila 76 kruna, u ICI 76 kruna, u Willysu 69 kruna, u City Grossu 70 kruna i u Lidlu 70 kruna. Svinjski kotleti u Kupu je 90 kruna, u ICI je 143 krune, ali je manja količina od 300 grama, zato je tolika velika cijena. U Willysu je 70 kruna, u City Grossu je 100 kruna i u Lidlu je 65 kruna. I laks ili losos 1 kila u Kupu je 278 kruna, u ICI je 230 kruna, u Willysu je 234 krune, u City Grossu je 230 kruna uobičajena cijena i u Lidlu je 210 kruna. Kola je u Kupu od litru i pol 19 kruna, u ICI je 20 kruna, u Willysu je 16,80, u City Grossu je 17,50 i u Lidlu je 16,90. Voda od litru i pol je u Kupu 13,5 kruna, u ICI 12,90, u Willysu 8,30, u City Grossu 10 kruna i u Lidlu 8,30 kruna. Ista voda. I pivo 6 komada 3,5 promila je u Kupu 60 kruna, u ICI nisam našao taj brand, u Willysu 53,50, u City Grossu 57 kruna i u Lidlu 60 kruna. Ista pasta za zube u Kupu od 75 ml je 31,50, u IKI 30,90, u Willysu 23,50, u City Grossu 20 kruna i u Lidlu 23,50. Šampon za kosu 37,50, u IKI 34,90, u Willysu 27,70, u City Grossu 32 krune i u Lidlu 15 kruna. Šampon za tijelo sam zaokružio na 500 ml da bude lakše za razumjeti. U Kupu košta 15 kruna, u IKI 23,90, u Willysu 23,50 kruna, u City Grossu 25 kruna i u Lidlu 14,80 kruna. Tekući sapun za ruke od 500 ml u Kupu je 17 kruna, u IKI 31,50, u Willysu 19,90, u City Grossu 8,50 i u Lidlu je 8,90. Deterđent za suđe smo zaokružili cijene na 1 litru, u Kupu iznosi 15 kruna, u IKI 21,90, u Willysu 11,3, u City Grossu 26 kruna i u Lidlu 37 kruna. Prašak za rublje. U Kupu 750 grama iznosi 29 kruna, u IKI 750 grama iznosi 28,9 kruna, u Willysu 4,7 kg 96,90, u City Grossu 4,7 kg 99 kruna i u Lidlu 3 kg 30 kruna. Omekšivač smo zaokružili cijena na 1 litru, u Kupu iznosi 39 kruna, u IKI 39,9 kruna, u Willysu 24,90, u City Grossu 28,50 i u Lidlu 13 kruna. I WC papir smo zaokružili cijene na 10 komada, u Kupu 56 kruna, u IKI 34 krune, u Willysu 17 kruna, u City Grossu 43 krune i u Lidlu 42,90.
Mlijeko je u kupu od 1 litru 10,50, u Iki 9,27, u Williesu 8,20, u City Grossu 9,30 i u Lidlu 8,60 kruna. Zobeno mlijeko od 1 litru u kupu košta 22 krune, u Iki 21,90, u Williesu 18,90, u City Grossu 16 kruna i u Lidlu 13,90. Bademovo mlijeko od 1 litru je 27 kruna u kupu, u Iki 34,90, u Williesu 22,50, u City Grossu 23 krune i u Lidlu 24 krune. Našli smo isti maslac od 600 grama u svim marketima. U kupu košta 19,50, u Iki 18,90, u Williesu 15,90, u City Grossu 16 kruna i u Lidlu 15,90. Jogurt od 1 litru je 16,50 u kupu, u Iki 16,90, u Williesu 12,50, u City Grossu 12 kruna i u Lidlu 11,90. Kvasac od 50 grama u kupu košta 2,80, u Iki 2,90, u Williesu 1,85, u City Grossu 1,95 i u Lidlu 1,80. Gauda od 400 grama u kupu košta 37 kruna, u Iki 39,90, u Williesu 32,90, City Gross 36 kruna i u Lidlu 30,90. I mozzarella od 125 grama u kupu košta 10 kruna, u Iki 11,90, u Williesu 11,50, u City Grossu 9 kruna i u Lidlu 8,50. Limun jedan komad u kupu iznosi 6,90, u Iki 5 kruna, u Williesu 6,90, u City Grossu 7 kruna i u Lidlu 4 do 5 komada 25,80. Jabuka od 1 kilu u kupu košta 15 kruna, u Iki 14,90, u Williesu 16,90 kruna, u City Grossu 17 kruna i u Lidlu 10,90 kruna. Kruška od 1 kilu koštaju 30 kruna u kupu, u Iki 26 kruna, u Williesu 21,90, u City Grossu 30 kruna i u Lidlu 19,90 kruna. Avokado jedan komad u kupu košta 17 kruna, u Iki 14,90, u Williesu 12,90, u City Grossu 18 kruna i u Lidlu 12,50 kruna. Naranča od 1 kilu u kupu iznosi 27 kruna, u Iki 21,90, u Williesu 19,90, u City Grossu 25 kruna i u Lidlu 14,90 kruna. Banana 1 kilu u kupu košta 25 kruna, u Iki 24 kruna, redovna cijena u Williesu 18,90, u City Grossu 24 krune i u Lidlu 17,90. I kiwi jedan komad u kupu iznosi 7 kruna, u Iki 6,90, u Williesu 6,90, odnosno 70 kruna je kila, u City Grossu je 6 kruna i u Lidlu 8 do 10 komada, što iznosi 1 kilo je 23,90. Luk u kupu košta kila 23 krune, u Iki 20 kruna, u Williesu 19,90, u City Grossu 30 kruna i u Lidlu 17,90. Krumpir u kupu košta 1 kila 14 kruna, u Iki 12,90, u Williesu 11,90, u City Grossu 14 kruna i u Lidlu 9,90 kruna. 1 kila gljiva u kupu iznosi 33 krune, u Iki 45 kruna, u Williesu 36,90, u City Grossu 45 kruna i u Lidlu 51,60 kruna. Jedna od rijetkih stvari koja je najskuplja u Lidlu. Ta 1 kila paprika u kupu iznosi 139 kruna, u Iki 89 kruna, u Williesu 39,90 kruna, u City Grossu 80 kruna i u Lidlu 33,90 kruna. Više od 100 kruna je razlika između kupa i Lidla u cijeni. Patliđan u kupu iznosi 30 kruna, u Iki 12,90, u Williesu 36,70, u City Grossu je komad 13 kruna i u Lidlu je 29,91 kila. Tikvica u kupu 1 komad 12 kruna, u Iki je kila 31,90, u Williesu 27,70, u City Grossu je komad 13 kruna
i u Lidlu je kila 23,90. Mrkva je u Kupu 25 kruna kila, u Iki 19,90, u Williesu 19,90, u City Grossu 25 kruna kila i u Lidlu 15,90 kruna. Špinat od 70 grama je u Kupu 20 kruna, u Iki 22,90, dok u ostala tri su veće količine špinata. 250 grama je 26,90 u Williesu, 29 kruna je 200 grama u City Grossu i 24,90 je u Lidlu 200 grama. Rukula od 70 grama u Kupu je 20 kruna, u Iki 34,90, u Williesu 26,90 200 grama, u City Grossu je 29 kruna 200 grama i u Lidlu je 28 kruna 200 grama. Salata je 20 kruna 200 grama u Kupu, u Iki je 21,90 65 grama, u Williesu je 36,91 kila, u City Grossu je 22 krune 200 grama i u Lidlu je kila 26,90. I paradajz je 30 kruna, u Iki 30,90, u Williesu 24,90, u City Grossu je 25 kruna i u Lidlu je 36 kruna. I to je druga stvar koju sam vidio da je najskuplja u Lidlu od ostalih marketa. 7. kategorija su neke stvari koje nisu manje važne, ali sam ih stavio pod ostalo. To bi bila Nutella od 350 grama 29 kruna u Kupu, u Iki 34,90, u Williesu je 630 grama 41,90, u City Grossu je 350 grama 24 krune i u Lidlu je 24 krune 350 grama. Kruh jedan komad je u Kupu 27 kruna, u Iki je 26,90, u Williesu je 18,90, u City Grossu se može naći po 10 kruna i u Lidlu je 27 kruna. Obično ulje je 1 litra, u Kupu je 17,50, u Iki je 20,90, u Williesu je 15,90, u City Grossu je 18 kruna i u Lidlu je 15,90. Maslinovo ulje od 1 litra je 73 krune u Kupu, u Iki je 80 kruna, u Williesu je 44,90, u City Grossu je 100 kruna i u Lidlu je 44,90. Špageti od 1 kile u Kupu se nađu za 13 kruna, u Ici za 9,90, u Williesu 8,50, u City Grossu 10 kruna i u Lidlu 9 kruna. Isti brend sa 21 žvakačom unutra su 15,50 u Kupu, 15,90 u Iki, u Williesu 11 kruna, u City Grossu 13,50 i u Lidlu 12,90. Šećer od 2 krune u Kupu iznosi 19,95, u Iki 18,90, u Williesu 15,50, u City Grossu 17,50 i u Lidlu 10 kruna. Brašno 2 kile u Kupu iznosi 18,50, u Iki 17,90, u Williesu 11,90, u City Grossu 14 kruna i u Lidlu 11,90. Sol od 600 grama u Kupu iznosi 11 kruna, u Iki 11 kruna, u Williesu 9,90 kruna, u City Grossu 12 kruna i u Lidlu 5 kruna. Pasirana rajčica u Kupu iznosi 12,50, u Iki 7,90, u Williesu 8,30, u City Grossu 6 kruna i u Lidlu 5 kruna. I zadnje su ostala jaja, 15 kruna, ali extra small je 21 kruna, to iznosi 1,4 krune po komadu. 12 komada jaja u Iki su 12,90, odnosno 2,5 kruna po komadu. U Williesu 10 komada iznose 23 krune, 90, odnosno 2,4 krune po komadu. U City Grossu 20 komada iznosi 46 kruna, ili 2,3 krune po komadu i u Lidlu 12 jaja 27,90 ili 2,3 krune po jaju. I za kraj koliko iznose 53 proizvoda u svakom marketu. U Kupu će vas 53 proizvoda koštati 1854 krune, u Iki 1862 krune, u Williesu 1499 kruna, u City Grossu 1709 kruna i u Lidlu 1454 kruna. Ako je nekome ovaj video pomogao, ostavite nam komentar ili like, bili bi vam veoma zahvalni.